Hi guys, kumusta? Nala i-share si nanay sa inyo ha, sa realidad sa kinabuhi diri sa abroad. Kaya daghan mahugay ko nadungog nga ayahay daw kayo ning mga naa sa abroad. Kay daghan pud og utang. Ang kinabuhi diri sa abroad guys, dili pud taon lalim. Kay kinahanglan kamo trabaho pambayad sa imong utang kay tanan diri utang. Ang among utang mo na among motivation nga mo trabaho mi. Utang nga balay, utang nga sakyanan, tanan na lang utang. So kinahanglan ka mo trabaho kay para na kay pambayad sa utang. So bisag na kay bation, hala, trabaho kay para na kay bayad sa imong utang. Kay murag masaya man kag di ka mo trabaho. Kay murag nakulangan na imong pambayad sa imong utang. Mo gani nga nag-joke ni tatay nga basi pamauli na muanig ka ng kuan Pilipinas, mag-wheelchair na mi kay daghan nagipati sa lawas. Munang gusto na si tatay nga mag-retire og sayo. Kay daghan sakit-sakit. Kaya pa ba daw kuno may mamauli og di na namo kaya, nga di na namo ma-enjoy among kinabuhi. Kay diri sa abroad, trabaho, pambayad sa utang. Ora na imong kinabuhi diri, trabaho, balay, usahay, ugawas pud kay aron pud ma-enjoy. Ora man pud na imong lingaw-lingaw diri. Wa mo kabalo behind the scene anang amuang ka-enjoy dinhi. Perti na namong trabaho ana guys. Sakit na namong likod, daghan na mi gipangbati sa lawas. Unya, siguro na pwede disadvantages ug advantages nga naka sa abroad. Pero usahay pod murag makaingon ka nga unsa man atong kinabuhi diri nga murag trabaho ra man ta diri dayon tungod lang kay bayad sa atong utang nga unta kung muli ta sa atoa makapuyo ra man tag simpleng kinabuhi. Pero pod usahay mahunahunaan pod nimo nga una pay mga bata, ang future sa mga bata mauna lang pod na atong isakripisyo nga mo stay ta diri sa abroad kay tungod sa ilahang future. Unang gahold-on pa mi ni tatay nga magstay tungod sa mga bata kay aron siguro pag modako-dako na sila time to retire na sa Pilipinas. Kay mao ginay gusto ni tatay nga mo retire sa Pilipinas kay mas lami ko nung kinabuhi sa Pilipinas, simple lang na kinabuhi. Kay diri sa abroad matigulang ka diri, magsige ra gyapon kag bayad sa imong utang, murag walay kahumanan. So tigom para pag abot sa panahon naay imong magamit pag retire na. Muna guys, siguro magpasalamat lang tag unsay naa sa atoa, i-treasure nato muta og mangayo ta pirmi og panalangin sa Ginoo nga tagantag dugang kaayo sa lawas para mo trabaho pambayad sa utang. So maura na guys na dili ta maibog sa kinabuhi sa uban kay wa ta kabalo kung unsa pud ang ilahang struggle sa kinabuhi. Unang magampo lang gyud ta pirmi. Salamat guys. God bless. Bye-bye.